नमस्कार, तुमचे खूप खूप स्वागत करता. फर्स्ट ऑफ ऑल एक गजाल म्हाका सांगपाक जाय. ताका लागून फर्स्ट ऑफ ऑल म्हाका चिमटो काडपाक सांगता. येस. कित्याक ते सांगता तुमकां, म्हाका फर्स्ट ऑफ ऑल बिलीव जायना की हांव तुमच्या वांगडा आयज सेल्फ कॉन्फिडन्साचेर उलोवपाचो आसा म्हणून. हेजें रिजन कारण 3 वर्सां पयलीं तुमी तुमच्या हरमला पंचक्रोशीन एक सेशन घेतलेलो आनी हांव फर्स्ट येवनूच बसलेलो. आयडिया मे बी आसची ना. हांव बसलेलो आनी म्हाका फुडें उबो रावन उलोवपाचें नासलें. म्हणल्यार आय वॉज आहलो ऑफलायन उलोवपाक शकतालो, पण मायक घेवन लोकां फुडें उलोवप जायनासलें. आनी ऑलमोस्ट म्हाका 15-20 भुरगीं आसलीं. बरोबर. आनी तुवें नांव सांग, तुमी इतलेंच म्हणलें जमना नांव सांग. आनी म्हाका येवपाना, तुमी जबरदस्ती हाडलेलो. तो कॉन्फिडन्स आनी हो कॉन्फिडन्स. तेकाच लागून तो टॉपीक म्हटलें हांवें की कवर अप करुया. कितलेशेच भुरगे आसतले जेंका सेल्फ कॉन्फिडन्स म्हटल्यार एक्चुअली खबर ना, बिल्ड कवर करप तो खबर ना. आनी मेन म्हटल्यार सेल्फ एस्टीम आनी कॉन्फिडन्सा मदीं खूब कन्फ्युजन जाता. बरोबर. ते थोड्या कडेन कॉन्फिडन्स आसता पण एस्टीम नसता. सो हेजी क्लियरिटी हाडपा खातीर म्हाका दिसता की तुमी बरी गेस्ट आसा, स्पेशली तुमी स्कुलान टिचर म्हणून शिकयतात. सो एक बऱ्यापैकी आमी टॉपीक कवर अप करून लोकां मेरेन ते पावोवपाक शकता, स्पेशली भुरग्यां खातीर. आनी म्हाका एक सांगपाक जाय की म्हाका खूब सिंपल वेन व्हरपाक जाय. म्हाजे प्रश्न तुमच्या कडेन भुरग्या सारके आसतले. जशे भुरगो विचारता की कॉन्फिडन्स कसो वाडप, कित्या खातीर वाडपाची गरज आसता, कितें एडवांटेज कितें डिसएडवांटेज, किंवा एका चॅलेंजा पॉयंट ऑफ व्यू कितें आसता सेल्फ कॉन्फिडन्सा खातीर, खंय देंवता हेंचो, कित्या खातीर वाडना, ह्या रिगार्डींग बेजीक प्रश्नांचेर म्हाका तुमकां क्युएनए टायप्स करपाक जाय. ओके. सुरवातीकूच म्हाका तुमकां विचारपाक जाय की तुमचे फॅन्स फॉलोइंग म्हटलें जाल्यार यूथ खूब आसा, इवन इन्क्लुडींग मी. सो सेल्फ कॉन्फिडन्स जो तुमच्या कडेन आतां आसा तो आमच्या बालपणासूनच आसलेलो काय मागीर तुमचो डेव्हलप जायत गेलो? कशें आसता जाणा, आमी कोण अभिमन्यू जायना. अभिमन्यू एकटोच जालो जाणे आवयच्या पोटान सगळी विद्या घेतली. सो आमी अशी अभिमन्यू अशी नाशिल्ली. ल्हान आसतनाच्यान न्ही, म्हणजे म्हजी म्हाका याद जाता की हांव 3 वर्साचें आसतना आ लेडी ऑफ ग्रेस नर्सरीन शिकतालें आनी पयलें हांवें केल्लें कॉम्पिटिशन तें फॅन्सी ड्रेस. भाजीवाली जाल्लें हांव आनी मायकाक हात धरून हांवें भाशण केलें, इतलेंच. पण म्हाका ताच्या उपरांत म्हाज्या पेरंट्सांनी, म्हाज्या पालकांनी म्हाका हें केलें की ना, तूं जर त्या वयार करूं शकता जाल्यार तूं मुखारूय करूं शकता. सो म्हाका दिसता की म्हाजो सेल्फ कॉन्फिडन्स जरी म्हटलो न्ही तरी तुज्या आजूबाजूचे फॅक्टर खूब इम्पॉर्टंट आसता ताका पोशक दिवपाक, कळ्ळें न्ही, पोशण दिवपाक. हळू मागीर जशें पयलीं हांवें 9 वर्साचें आसतना कीर्तनकार म्हणून म्हाका हें मेळ्ळें, हरिभक्त परायण म्हणून म्हाका ती हें मेळ्ळी, प्रशस्ती पत्रक म्हणटात तें आमी. ताच्या मुखार फुडें मागीर सूत्रसंचालनान गेलें, नाटकांनी गेलें. सुरवात ही सामकी हें नाशिल्ली, कळ्ळें न्ही. म्हणजे पयलीं दाचेचे रोल करप 10 मिनटाचे, 15 मिनटाचे, लोक लायटली घेताले, ल्हान भुरगे 9वेंतले 8वेंतले. हळू करून बाय द टायम हांव हायर सेकंडरीन पावलें न्ही तेन्ना मागीर खंय तरी तो सेल्फ कॉन्फिडन्स म्हणजे कितें आसता तो नकळत खंय तरी डेव्हलप जायत गेलो. सो कोणूच जन्माक येतना ते हांवें म्हळें तशें अभिमन्यू जावन येना. खूब गजाली करता, म्हाका खबर नासता की कॉन्फिडन्स आसता, ओव्हर कॉन्फिडन्स कांयच खबर नासता. करेक्ट. जशी मॅच्युरिटी जाता आमकां कळपाक लागता, आमी भिवपाक लागता. जशें की आतां एक्चुअली हांव फ्रीनेसान एक्चुअली भरपूर उलयतालो, पण सुरवातीक हांव आतां एजिटेट जालो. सांगा म्हणटा आतां प्रॅक्टिकल एक्झाम्पल मे बी आसतलें की तुमच्या कडल्यान खंय तुमकां कॉन्फिडन्स वाडलेलो उलोवपाचो, 3 मनीस फुडल्यान बसता तेन्ना एजिटेट जाता. सो एजिटेट जावप आनी कॉन्फिडन्स आसप हितून कितें फरक आसा? ना, मुळान न्ही मनशाकडे सगळ्यांकडे कॉन्फिडन्स हो आसता. फक्त आजूबाजूचे फॅक्टर जे म्हटले न्ही ते तुका थंयसर हेजिटेट जावपाक भाग पडटा. जशें तुवेंच म्हळें, तुज्याच प्रश्नान तुजीच जाप आसा. तुवें म्हळें की हांव तुमच्या मुखार आयलें आनी तुमी तेन्ना आपल्याक याद करून दिल्लें, आपल्या कॉन्फिडन्स आसा म्हणून, सो तेज्या खातीर आपूण भिलो. खुबशे फावटी अशें जाता, आमी इंटरव्यू सुद्दां फेस करता, जेन्ना आमकां शिकयल्ले टीचर आमच्या समोर बसता तेन्ना अशें दिसता की ह्या टिचरान शिकयल्लें म्हाका ताणें विचारलें म्हाका याद जातलें काय कितें, आनी जर तें म्हाका त्या मोमेंटार याद जावना जाल्यार मागीर त्या टिचराक कशें दिसतलें. हें न्ही आमीच स्वताचेर बर्डन घालून घेता, आमचेर कोण समाज बर्डन घालिना. आमी स्वताचेर ते अपेक्षांचे वजे घेवन भोंवता आनी मागीर आमचो सेल्फ कॉन्फिडन्स खंय तरी कमी जाता अशें म्हाका दिसता. प्रत्येकाचें कारण वेगळें आसतलें. आतां तुवें स्वताचेरूच ते अपेक्षांचे वजे घालून घेतले की हांव कितें चिंततलें आनी तूं स्वताच पयलीं कचरलो. नोकरी जायना, बट तुमच्याकडे कित्याक खबर ना, आफ्टर लॉंग टायम सुरवातीक म्हाका जातालें, आफ्टर लॉंग टायम परत
जाले आनी कशें म्हाका विचारपाक जशें की आमी सुद्दां शाळा आसली पयलीं किंवा बॅकग्रावंडाक तितले तशें आमकां जाय तशें गजाली गावोंक ना डेवलप कॉन्फिडन्स जावपाक तशें शाळा भुरग्यांनी कितें करपाचो कॉन्फिडन्स वाडोवपा खातीर? मेन म्हणजे शाळेंतली जी भुरगीं आसता न्ही ते सगळ्यां कडल्यान तुवें एकूच स्टेटमेंट आयकलां आसतलें की ते माती ताका आकार कसो दिवप न्ही हे पालक आनी शिक्षकांचेर आसता. हें म्हजें मत आं. प्रत्येकाचें मत बदलू शकता. म्हणटकीर जितकें काम पालक शिक्षकांनी करपा जाय पळय तितलेंच पालकांनी करपा जाय. आतां एक भुरगो प्रस्न विचारता, आवय बापूय कामाची येता तो भुरगो प्रश्न विचारता न्ही दॅट इज एक्चुअली अ गूड सायन. पण पालक कितें करता, वाजड नाका पळोवया, कामाचें आयला तकली खावं नाका अशें म्हणून ताका वोगी करता. कळ्ळें? तो भुरगो मागीर ते प्रश्न विचारपाचेच सोडून दिता. ती क्युरिओसिटी तुमी थंयच मारता. अश्यो जायत्यो गजाली आसता जेतूर तुमी भुरग्याक न्ही सप्रेस करता आनी ताचो सेल्फ कॉन्फिडन्स तो घरांतल्यानूच ना जाता आनी मागीर आमी लोकांक बोटां दाखयता. एट दी सेम टायम शिक्षकांचें कशें आसता जाणा तांचें कामूच ते आपल्या कामान कळत नकळत भुरग्याक बूस्ट करीत आसता, प्रोत्साहन दीत आसता, स्पर्धांक धाड, हांगा धाड, थंय धाड, नाल्यार एक्टिविटी घे, हातूंतल्यान ते करता. पूण मेन हांगा न्ही काम पालकांचें आसता. जे खंय तरी न्ही हालींच्या काळान जायना. मे बी तांच्यो बाकीच्यो कमिटमेंट्स आसता, ताच्या खातीर ते जायना, भुरग्यांक वेळ दिवपाक पावना, भुरग्यांक मोबायला कडेन सवकवप. हातूंतल्यान भुरग्यांक न्ही नाका त्यो गजाली पयलीं कळटा आनी जाय त्यो गजाली कळना म्हूण भुरग्यांचो अप्रोच बदलता. हाच्या खातीर हे सगळ्यो गजाली न्ही सेल्फ कॉन्फिडन्साक मारक ठरता. पूण टिचर जर कोणा कडेन जर खंयच्या पेरंट्सा कडेन जर नॉलेज ना जर भुरगो प्रश्न विचारल्याची नॉलेज ना जाल्यार कितें करचें पेरंट्सान? नॉलेज पळय नॉलेज ना न्ही जाल्यार ती नॉलेज आपूण घेवप. कळ्ळें? आतां तुमी शिक्षक म्हणटा, शिक्षक म्हणजे कितें ताका सगळेंच येतलें अशें ना न्ही रे, तोय मनीस. पण तो कितें करता, फाल्यां म्हाका जर 60 भुरग्यांक शिकोवंक जाय जाल्यार आयज तो स्वता शिकता आनी फाल्यां येवन तो शिकयता. मागीर वाय नॉट पेरंट्स? हे पालक कित्याक करूं शकना? म्हज्या जर भुरग्यान म्हाका विचारलें की पृथ्वी गोल कित्याक आसा मम्मा आनी म्हाका जर तेजें उत्तर कळना जाल्यार आयज हांवें तें सोदप आनी हांवें फाल्यां त्या भुरग्याक तें उत्तर दिवंक जाय. नाल्यार कितें फायदो सांग? सुरवात घरा पासून जावपा जाय म्हणटा न्ही आमी. सगळेच वचून भुरगे पालक टिचरांक विचारतले ना, कारण ते बॉन्डिंग पालकां मदीं आनी भुरग्यां मदीं आसता न्ही ते टिचरा कडेन येवपाक टायम लागता आनी सगळेच भुरगे प्रत्येक टिचरीक कनेक्ट जाता अशें ना. म्हणून पालकांचो रोल खूब व्हडलो आसा. जर तूं शाळकरी भुरगीं म्हणटा जाल्यार आनी थंयच्यानूच ते स्टार्ट जाता न्ही, सो फाटल्यान मागीर तो ब्लेम वचत रावता. सो मेन इम्पॉर्टंट पेरंट्स. आनी टिचर अशें सुद्दां हांवें पळयलां की आमी धाकटे आसतना पळयताले की थोडे आमी कशे आज चेड्या भरपूर बडा करप चेडवां दिसली काय ना की मुगी लजप फाटी सरप पण खबर ना कितें खातीर ते कितें दिसतालें ते. सो अशा भुरग्यांनी कितें करप तो जो प्रॉब्लम आसा तेन्ना जर सॉल्व जायना जाल्यार मागीर खूब त्रास जाता. जशें की आमकां खूब जालें आमी मोस्टली उलयत नासले मागीर तो खूब त्रास जाता आनी मागीर अशें एक जाता की कोणा कडेन कितें उलोवप थंय मार बसता गोश्टींचो. तेन्ना कितें करप त्या पिरियडाक? ह्या फॅक्टराक हांव म्हणटलें आमची खंय तरी सोसायटी जबाबदार आसा. कारण तो चलो आनी चली हांच्या कडेन आमी न्ही तो व्यापक दृश्टिकोनान पळयना. मातशी दोन चलो चली वांगडा दिसली काय आमी वेगळ्याच ट्रॅकार धांवता. एक तर तूं ताका भाव तरी मान नाल्यार तुजें तेज्या वांगडा कितें आसा तें तरी सांग. म्हणजे फ्रेंडशीप हो आमच्या कडेन कॉन्सेप्टूच ना रे चली आनी चल्या मदीं. कळ्ळें न्ही? म्हणजे ओके तूं तेज्या वांगडा आतां एका चलये वांगडा जर तूं उलयत एक दीस घरा वतना कोणाक दिसलो जाल्यार एक तर ताज्या वांगडा कितें तरी आसा. मागीर ते चली दुसऱ्या दिसा येता आनी तुका राखी बांदता. म्हाजें कांय ना, आमी भाव भयण. प्रत्येक रिलेशनाक नांव कित्याक दिवपा जाय? कळ्ळें? आनी हो भंय आसता प्रत्येकाच्या मनात. जसो तूं चल्याचें सांगता पळय तसो तो चलयांच्याय मनान आसता. कळ्ळें? की हांव जर त्या चल्या वांगडा उलयलें जाल्यार तिसऱ्या मनशाक कितें दिसतलें? म्हजें कॅरेक्टर पाड जातलें, म्हजें नांव पाड जातलें म्हणून भुरगीं उलोवंकूच वचनात. चलयांचे केसीन अशें आसता. ऑब्वियसली सगळ्यांच्या केसीन तेच आसता. तूं चलो म्हूण तुका तुजो पॉयंट ऑफ व्यू दिसता पण आमी एक क्लास सांबाळटा सो आमकां दोनूय वाटेंतलें आमकां कळटा. वा खंय तरी हांगा सोसायटी जेंडर स्टिरियोटायप्स जे आमी म्हणटा की चल्यान अशें रावप चलयेन अशें रावप हे जे नियम सोसायटीन आमचेर घातला ती ताका जबाबदार आसा. हे कॉन्सेप्ट ताका जबाबदार आसा. हांगा खंयच इंडिव्हिज्युअल मनशाची मिस्टेक जायना. आतां सुद्दां इवन कोण चलो चली उलयता किंवा एक बायल मनीस सुद्दां एका दादल्या कडेन उलयता जाल्यार लोकांचो पळोवपाचो दृश्टिकोनूच वेगळो जाता. मग ते खंय तरी नाका त्याच नेगेटिव्ह पॉयंट ऑफ व्ह्यूवानूच वता. ती फ्रेंड्सूय आसूं शकता न्ही रे, म्हणजे निखळ मैत्री हो कॉन्सेप्टूच ना जाला. आनी ताच्या खातीर न्ही भुरगे म्हणजे चले चल्या मदींच उरता, चलयो चलयां मदींच उरता आनी एकामेकाक फेस करपाक सोदना.
आता लहान असताना सुद्धा प्रायमरीन सुद्धा जर खंयच्या टिचराक म्हणजे खंयच्या सरान भुरग्याक जर मस्ती करता चलये वांगडा बसयल्या ताका ती शिक्षा दिसता, कळ्ळें न्ही. आनी सरूय ताका ती त्याच पॉयंट ऑफ व्ह्यून दिता. तूं तुज्या फ्रेंड्सा वांगडा उलयता मरे तर तूं चलयां मदीं बस. ही शिक्षा म्हणून त्या भुरग्याक कितें दिसता जाणा, सरान म्हाका शिक्षा दिली, सरान म्हाका पनिशमेंट दिलें. हा, मागीर त्या चल्याच्या त्या मनान उरता म्हाका पनिशमेंट कितें, चलया वांगडा बसप, म्हाका चलयो नाका, म्हाका ही पनिशमेंट. तो पनिशमेंट कॉन्सेप्ट आनी तो चलया वांगडा उलोवपाचो कॉन्सेप्ट जाता, कळ्ळें. म्हणून तो भुरगो मागीर त्याच नदरेन त्या चलयांक पळोवपाक लागता आनी ते डिस्टन्स मेंटेन जाता. पण टिचर मे बी आमच्या टायमार भरपूर जातालो, पण अजूनही भुरग्यांच्या मध्ये जाता फेस धाकट्या भुरग्यांच्या मध्ये. आता धाकटी भुरगीं धाकटी उरली ना, तो टायम गेलो, कळ्ळें. आता धाकटी भुरगीं आमच्यान व्हडली जाला. आमकां ज्यो गजाली कळना त्यो त्या धाकट्या भुरग्यांक कळटा आनी त्यो कित्या खातीर त्यो तुका खबर आसा. ह्याचेर बरो चित्रपट येवन गेलो, बालक पालक, जो खऱ्या आवय बापायनी आपल्या भुरग्यां वांगडा पळोवपाची गरज आसली. पण म्हाका खबर ना कितले लोक गेले आनी कितले पळयले. पूण न्ही हो कॉन्सेप्ट आता शेणत चल्ला. आता ल्हान ल्हान भुरग्यांची सुद्धा तुजो रील्स बिल्स पळयतात आसतले तुमी. ती येदी येदी भुरगीं न्ही त्या चलयेक घेवन अशे नाचतात आनी कितें करतात. बरोबर आसा तुजें, कारण ती भुरगीं न्ही तो ती मैत्री बित्री जो हांवें तुका आतां उलयल्या पळय ती फ्रेंडशीप तांचे कडेन ना जाता, ती डायरेक्ट त्या स्टेपार पावतात. येदोसो भुरगो, पयरूच हांवें रील पळयले, खंयचे तरी युएसांतले रील ते. एक धाकटो किंडरगार्टनांतल्या भुरग्यान आपल्या आवयची डायमंडाची रिंग चोरून हाडला आनी आपल्या एका फ्रेंडाक घाला आनी त्या घरा येवन सांगता ही प्रपोज्ड मी डॅड म्हणून. येदी भुरगीं किंडरगार्टनाची म्हणजे नर्सरीची भुरगीं, कितें कळटा तांकां. मे बी असल्या गजाली खातीर मे बी आमी खंयच्या चेडवा वांगडा उलयता तेन्ना पेरंट्सांक दिसता आसतलें की ह्यो अशें कित्याक रे आसतल्यो म्हणून. पळय तुमचो जो टायम आशिल्लो न्ही दॅट वॉज टोटली डिफरंट. आतांचो टायम आसा पळय दॅट इज टोटली डिफरंट. पयलीं जर तुमी खंयच्या चलये वांगडा उलयतना दिसलें घरा येता म्हणसर तुमकां फटके पडटाले रे. आतां तशें ना. करेक्ट. तुमी पावच्या पयलीं न्यूज घरान पावताली, कारण ते वाड्या वाड्यार जे मावश्यो काकी हे जे कॉन्सेप्ट आसता पळय ते कॅमेरा भोंवतात ते बाजारान बिजारान भोंवतात, स्कुटरी वयल्यान बी भोंवतात, ते डायरेक्ट अरे काय ना रे चलो दिशिल्लो तुजो, सहज म्हणून ते जे सांगतात पळय त्यो गजाली खूब व्हडलो इम्पॅक्ट करता आनी मागीर त्याचो जो परिणाम जाता तो भुरग्याच्या मनार जाता. बट आतांचे जर तूं कॉन्सेप्ट घेत न्ही, आतां भुरगीं आनी आवय बापूय इतले ओपन जाला की भुरगीं डायरेक्ट सांगता मम्मा म्हजो बॉयफ्रेंड आसा अमको अमको, ताका आफयता, ताच्या वांगडा उलयता. हो टायम नाशिल्लो पयलीं, हे आतां जालें. हे आतां कित्या खातीर जालें तें वेगळें सांगपाची गरज ना, कळ्ळें न्ही. वेस्टर्नायझेशन म्हणून जे नांवा सकयल आमी जी गेली पळय ती खंय तरी आमची संस्कृती आमी विसरत गेली, कळ्ळें न्ही. आमच्या संस्कृतीन आमच्या पयलींच्या शिक्षण पद्दतीच अशी आशिल्ली की त्या भुरग्यां मदीं न्ही कसलीच गजाल कमी येनाशिल्ली आनी ताचो सर्वांगीण विकास जातालो. पण आतांची शिक्षण पद्दती तशी उरली ना. शिक्षण पद्दती प्रत्येक स्कुलांनी जर आमकां भुरग्यांमध्ये सेल्फ कॉन्फिडन्स वाडोवपाक जाय जाल्यार स्कुलांनी किंवा एज्युकेशन डिपार्टमेंटांनी कितें पावलां घेवपाक जाय. एज्युकेशन डिपार्टमेंट, स्कूल हे आनी NEP हे जे आतां लागला न्ही, हेतूर स्कील डेव्हलपमेंट कोर्सीस खूब आसा. म्हणजे पयलीं आमचें कितें जातालें, आमी भुरग्याच्या माथ्यार सगळे विशय मारताले की ना तूं हिस्ट्री शीक, तूं मराठी शीक, तूं ज्योग्राफी शीक, आनी तुजें स्कील जे आसा पळय ते मॅक्झिमम कम्युनिकेशन स्किला मेरेनूच तूं अडकून उरतालो, नाल्यार मे बी ड्रॉइंग पेंटिंग. ताच्या पलीकडे तूं वचाच नासलो. रांगोळी कोर्स, कॅटरिंग, कुकिंग हे नाशिल्ले. आतां ते खंय तरी NEPतल्यान येवपाक लागला. सो जग बदलता आनी बरो बदल जायत चल्ला. सो हांव तुका म्हणटलें कितें की स्कुलांतल्यान हें चालूच आसा, भुरग्यांक मोटिवेशन दिवप, तांकां मुखार हाडप. फक्त खंय तरी न्ही थोडीच भुरगीं टार्गेट जाता. एकदां कितें जाता सांग, म्हाका म्हजें स्कूल आनी म्हजी इमेज प्रिय आसा. हांव तुका एक वेगळ्या पॉयंट ऑफ व्ह्यूतल्यान सांगता, कळ्ळें. समज XYZ म्हज्या क्लासीन भुरगे आसा किंवा भुरगो आसा, ताका एका कॉम्पिटिशनाक फर्स्ट प्रायज मेळ्ळें. हांव कितें करता, फुडल्या फावटी तूंच चला, कारण म्हाका खबर आसा ताजे पेरंट्स बरे आसा, ताच्या कडल्यान तयारी करून घेता, ते भुरगे हुशार आसा ते करतले. ते करता, ते प्रायज हाडटा, नांव टिचराचें जाता की अमक्या टिचरान ताका फुडें काडलें आनी जालें. पण टिचरान कितें मेहनत घेतली. टिचराची खरी मेहनत तेन्ना आसता जेन्ना तूं एवरेज भुरग्याक जावं बिलो एवरेज भुरग्याक त्या स्टेजीर चडयता आनी तो भुरगो ताका प्रायज ना मेळूं, ताका प्रायज ना मेळूं, पण तो स्टेजीर वता, तो भाशण विसरू, पण तो 2 वाक्यां उलयता, तेन्ना तो टिचर जिखता. हे प्रत्येक टिचरा कडेन आसपाची सद्या गरज आसा. हुशार भुरग्याक तूं फुडें काडून फायदो ना.
ज्या भुरग्याक गरज आसा, म्हणजे ताच्या मे बी ताचो फॅमिली बॅकग्राऊंड कसो नासतलो, मे बी आवय बापूय शिकिल्ले नासतले, आवय बापायचो अप्रोच सारको नासतलो, अशा भुरग्याकडे वचून जेन्ना तूं त्या भुरग्याक मोटिवेट करता, कळ्ळें न्ही, तेन्ना खरी गरज जाता. म्हणजे हांव जाल्यार म्हणटलें तुका की टिचरांनी टिचर न रावता न्ही गुरू जावपाची गरज आसा. गुरू आनी टिचरान व्हडलो गॅप आसा. टिचर तुका सिलेबस शिकयता, गुरू तुका कशें जगप तें शिकयता. गुरू मार्गदर्शक आसता. सो तुका न्ही टिचरांनी आपूण सॅलरी टिचरा खातीर घेता दॅट इज डिफरंट केस, पण तांच्यांनी स्वता भितर त्या गुरूक जागोवपाची गरज आसा अशें म्हाका दिसता. पळय तूं आतां इतले मेरेन तूं पावलो, पण तुका तुज्या फाटल्या लायफांतले कितले टीचर याद आसा रे नांवा सकट? ज्यांच्यानी सिलेबसा भायर गजाली शिकयले ते म्हणजे एक्झॅक्टली. म्हणजे ज्या टिचरांनी तुका जगपाक शिकयलें ते टीचर तुका याद उरले, म्हणजे ते टीचर तुजे खंय तरी गुरू जाले. तांकां आयजूय तुका जेन्ना लायफान कितें बरें मेळटा दिसता तेन्ना तुका अशें दिसता की तेचे कडेन वचचें, तांकां सांगचें, तांकां उमेद जातली. तुका सगळ्यो टिचरी कित्याक याद जायना सांग? शिक्षणांनी म्हाका एक्चुअली सांगप म्हटल्यार म्हाका अशें म्हणटा खुबशे टिचरी खुबशे भुरग्यांक एक एज्युकेशन शिकपा खातीर फोर्स करताले किंवा हे तूं शिकोनूच यो आनी आमी त्या लेक्चराकूच बंक मारप. म्हणजे त्या ना, म्हणजे तेंच्यान तुका सिलेबस शिकयलो, बेसिकली टेक्स्ट बुकाच्या भायर ती गेलीच ना, कळ्ळें न्ही. ती टिचरी आतां खूब फ्रेंडली जाल्ल्यो सुद्दां आसात, आमी पळयतात. आमी म्हणटा आमच्या वांगडा कित्याक जालें हे गजाली? फ्रेंडली जावप आनी भुरग्यांक सारको मार्ग दाखोवप हातून फरक आसा, हातून फरक आसा, कळ्ळें न्ही. फ्रेंडली जावप आनी आपलो रिस्पेक्ट घालवप टिचरान, अश्योय केसी जाता ते न्ही. ना तशें फ्रेंडली म्हणनालो की आतां अशें एक फ्रेंडली भुरगो टिचरी कडेन ओपन अप जाता. हे ओपन अप भुरग्यान जावप गरजेचें आसा. त्या खातीर टिचर कशी आसपा जाय, अप्रोचेबल आसपा जाय. हांव जर पयल्याच दिसा क्लासीन आयलें आनी हांवें भुरग्यांक म्हाज्या लेक्चराक हें चलचें ना, म्हाज्या लेक्चराक तें चलचें ना, वग्गी बसपाचें, हालोवपाचें ना, हें ना तें ना, अशें जर केलें न्ही जाल्यार ती भुरगीं केन्नाच म्हाजे कडेन बरेंय सांगपाक येवचीं ना आनी वायटूय सांगपाक येवचीं ना, कळ्ळें न्ही. सो भुरग्यांच्या भितर सेल्फ कॉन्फिडन्स जर एका टिचरीक डेव्हलप करपा जाय जाल्यार त्या टिचरान अप्रोचेबल आसप इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. खंयचीय गजाल जावं त्या भुरग्याच्या लायफान, he should feel free enough to talk to that teacher किंवा talk to that guide अशें म्हाका दिसता. टिचर जर खंयच्या भुरग्याक जर हायर सेकंडरी पर्यंत काय एक्टिविटीज केल्ली ना, जर शिक्षणान उरलेलो आसा जाल्यार आमी अशें पळयलां की तो ब्रेन खंय स्ट्रक जाल्लो आसता, थेरोटिकल ताका नॉलेज भरपूर आसता, पण तशा भुरग्यांनी किंवा एकाच कनेक्ट करता की नॉल भुरगे डिफरंट आमच्या भाशेन ते नॉल भुरगे ते भले नॉलेज आसतली, तर त्या भुरग्यांनी कॉन्फिडन्स हाडपा खातीर कितें करचें? कितें जाता जाणा, हांगा खूब आसता, एक एकदां थोड्यांची तुका हें सांगता, हांगा खूब आसता, पण न्ही हांगा हेच ना, आनी थोड्यांचे न्ही हांगा कांयच नासता, पूण अशें येता न्ही सरस्वती उलयता कशें दिसता. हे स्कील आसता, कम्युनिकेशन स्कील, संवाद कौशल्य किंवा संप्रेषण कौशल्य जेका आमी म्हणटा पळय ते हांगासर मेजर की आसता. म्हणजे तुजे कडेन कमी नॉलेज जरी आसली तरी ती कशी इंटरप्रीट करप, कशी कम्युनिकेट करप तें तुका कळपा जाय. आनी तुजे कडेन नॉलेज आसा पण तुका ती कम्युनिकेट करपा जमना जाल्यार थंय मिस्टेक जाता. आतां तूं ज्या भुरग्यां बद्दल सांगता त्या भुरग्यांचें कितें जाता सांग, खूब अशे भुरगे तुवें पळयला आसतले जांकां न्ही घरांतल्यान इतलो प्रेशर आसता शिकपाचो की ते हायर सेकंडरी जाली काय कोचिंग क्लास जाली, घरा आयले शिकपाक बसले, हाच्या पलीकडे ते वचना, तांचो संवाद जायना, घरानूच संवाद जायना. तुवें अशीय भुरगीं पळयली आसतली 12वे खातीर फूल इयर ते खंयच्या फंक्शनाक वचूंक ना, फेस्टिवलाक वचूंक ना, चवथीक वचूंक ना, कितें करता भुरगो शिकता, 12वी न्ही, पण त्या एका वर्सान न्ही तुमी तेजें कम्युनिकेशन सगळें बंद करता, त्या भुरग्याक उलोवपाची संवयूच उरना आनी ताजो परिणाम फुडें दिसता. कारण जेन्ना तूं कॉलेजीन येता तुका प्रेजेंटेशन्स दिवपाची आसता, तुका उलोवपाचें आसता, ताजें प्रेजेंटेशन स्लायड शोचेर पावरफूल आसतले पूण ताका उलोवपाकूच येना, ताका विचारलेल्या क्वेश्चनाक आन्सर दिवंक कळना, पण आमकां खबर आसा की तो भुरगो हुशार आसा. हे कम्युनिकेशन न्ही भुरग्याचें सप्रेस जाता. ते एक म्हणटा न्ही, एक पिक्चरांतलो डायलॉग आसलो की हम गलत जवाब भी कॉन्फिडन्स के साथ देते हैं, कळ्ळें न्ही. म्हणजे हे न्ही खंय तरी तुज्या फुडें फ्युचराक सुद्दां न्ही मारक ठरता. कशें आसता अनेक फावटी आमकां कॉन्फिडन्स आसता पूण आमचे कडेन नॉलेज नासता, पण तुजे कडेन जर कम्युनिकेशन स्कील आसा जाल्यार तूं तें उत्तर न्ही आपलें हें नासतना सुद्दां कशें दिवप हें तुका कळटा.
समजलं न्ही हय, तुका? हय. हा. पण टीचर हेजेरूच सांगा की म्हाका कॉन्फिडन्स आनी ओव्हर कॉन्फिडन्स हेजे मदलो फरक सांगा. एकदां ओव्हर कॉन्फिडन्स असो आसता की तूं भलतें कितेंय उलयत चल्ला, पण एकएकदां अशें आसता की बाबा आपल्या गाडी चलोवंक जाय, पण ओव्हर कॉन्फिडन्स दाखयता आनी गाडी घेवन डायरेक्ट वयता रोडार. बरोबर. सो तो कॉन्फिडन्स बरो न्हू न्ही. सो हेका लागून एक कॉन्फिडन्स आनी ओव्हर कॉन्फिडन्सा मदीं डिफरन्स कितें आसा तो एक्चुअली क्लियर करा. मुळात न्ही कॉन्फिडन्स आणि ओव्हर कॉन्फिडन्साच्या मध्ये सामकी थीन लाईन असता, कळ्ळें न्ही. जेन्ना तूं एक टास्क तुका दिता हें वळखप कशें की तुका कॉन्फिडन्स आसा का ओव्हर कॉन्फिडन्स आसा. जेन्ना तुका एक कोण तरी टास्क दिता आनी तूं स्वताक सांगता की ना हे टास्क डिफिकल्ट आसा, बट आय नो जर हांवें मातशें प्रिपरेशन केल्यार हांव करूं शकता. दीस इज कॉन्फिडन्स. आणि जेन्ना तुका एक मनीस टास्क दिता आणि तू ताका सांगता हे कांयच न्ही मरे, अशें करता, हो ओव्हर कॉन्फिडन्स. हो तुज्या वागणुकेंतल्यान तुका घडये कळना, पण तो तुज्या आशिकुशीच्या सगळ्यांक कळटा. नाका थंय आपली वर्रां मारप, गरज ना थंय. आणि एक गजाल तुका ज्ञान खूब आसता, पण तें ज्ञान दिवप खंय न्ही हें कळपाक जाय. तेन्ना तो ओव्हर कॉन्फिडन्स जाता. जंय तुका गरज ना पळय उलोवपाची थंय मनशान उलोवंक जायना. तो तुजो ओव्हर कॉन्फिडन्स थंय दिसता. मनशान अशे वायज मनशां म्हणटात की म्हाका शिकयताले विद्यापिठान एक सर आशिल्ले. ते व्हडले लेखक, ते भाशांतरकार, ते तुमी नांव आयकलां आसतलें सुम तडखोडकर म्हणून. बऱ्यापैकी बरोवपी सर आमचे. तांच्यांनी गोवा विद्यापिठान आसतना पदव्युत्तर जेन्ना हांव शिक्षण घेतालें तेन्ना आमकां सांगिल्लें की तुमी फुडें प्राध्यापक जातले तेन्ना तुमकां कळपाक जाय की आपणें तोंड केन्ना उगडप. मनशान तोंड 3च जाग्याचेर उगडप. तेका 3 कारणां आसपाक जाय. पयलें म्हटल्यार तुवें तोंड उगडपाची खरीच गरज आसा, हो प्रश्न तुवें स्वताक विचारपाक जाय. दुसरी गजाल, तुवें तोंड उगडल्यार तुजो कितें फायदो आसा. आनी तिसरी गजाल, तुवें तोंड उगडल्यार आयकणाऱ्याचो कितें फायदो आसा. ह्यो जर 3 गजाली, तिनूय गजाली सॅटिस्फाय करता न्ही जाल्यारूच तुवें तोंड उगडप. नाल्यार तुवें तोंड उगडप ना. कितलेंय ज्ञान आसूं तुका, फुकट कोणाक एडवायस दिवपाक वचप ना जो मेरेन मनीस विचारना. जर तूं तें करता न्ही जाल्यार थंय तुजो ओव्हर कॉन्फिडन्स दिसता. मग स्वता कशें एनालायज करप की हांव कॉन्फिडंट आसा काय ओव्हर कॉन्फिडंट आसा. तर हे स्वताक क्वेश्चन करप. एट द एंड ऑफ द डे तुवें स्वताक क्वेश्चन करपाक जाय की आयज हांवें जें कितें केलें तेतूर हांवें बाबा कोणाक कशें टॅकल केलें. एक तुजे कडेन प्रॉब्लम आयलो आनी जेन्ना तूं स्वताक सांगता ओके दीस इज अ प्रॉब्लम, दीस इज अ डिफिकल्टी, बट हांव करूं शकता ही पॉसिबिलिटी तूं दवरता तेन्ना दॅट इज अ कॉन्फिडन्स. पण जेन्ना तूं म्हणटा न्ही हांव इझी करता मरे, तेन्ना तो ओव्हर कॉन्फिडन्स जाता. ते कसलेय टास्क आसूं. आतां हांव इतकी वर्सां तुका सांगता सूत्रसंचालन करता, इतकी वर्सां करता. लोक म्हाका म्हणटा तुज्या खातीर कितें गो तें, रोखडें करतलें मगो तूं. पण एवरी टायम जेन्ना हांव स्टेजीर चडटा सूत्रसंचालन करपाक, तो व्हडलो कार्यक्रम आसूं बारीक आसूं, एवरी टायम म्हाका भंय दिसता. एवरी टायम म्हाज्या पोटान गुळो येता. दॅट इज कॉन्फिडन्स. कळ्ळें. हांव अशें वचना स्टेजीर हें बारीक काम मरे म्हाका, हांवें येद्या व्हडल्या वांगडा केला स्टेज शेअर, हें कांयच न्ही मरे. अशें जेन्ना ज्या दिसा वतलें पळय तेन्ना म्हज्यातलो कलाकार सोंपतलो. तुम्ही आता एक म्हाका उलयता एक पॉयंट क्लियर केलो की म्हाका जाय दिसता की बाबा जे कोण व्हडले लोक आसता पळय तांकां एक येनासतलें काय म्हणून. सो आतां म्हाका दिसता की हांव ओके म्हाजे कडेन मिस्टेक जाता तें ओके आसा. हय, मिस्टेक सगळ्यांक कडल्यान. मनीस म्हणटकीर मिस्टेक जातली. आनी टिचर तुमी मे बी म्हणटा आसतले की हांव ह्या पॉडकास्टान सगळे सिली प्रश्न विचारता म्हणून, पण एज अ स्टुडंट म्हणून तुमचे कडेन बसला एक्चुअली विचारपा खातीर. आनी अशें एक आनी एक प्रश्न आसा म्हाका दिसता की बॉयजांक तरी खूब गरजेचे आसा हे प्रश्न. 18 मेरेन तांणी चड कांय शिकोवंक नासलेले आनी सगळे 18 मागीर सुरवात करता. सो आमचे कडेन आतां की आपल्याक एक्सप्लोर खूब जावपाक जाय, पण कितें करूं कळना. सो हांवें म्हटलें एकट्याक विचारलेलें की म्हाका कितें करूं कॉन्फिडन्स वाडोवपा खातीर. म्हळ्यार तो कमी आसा. म्हाका हें म्हणलें की बाबा हेल्दी फ्लटींग कर. आनी म्हाका म्हटलें आनी ओके. सो हेल्दी फ्लटींग करता बरोबर कशी करप खबर ना. डिफरंट लोकां वांगडा केलें, मार खाल्लो, रिलेशनां पिड्ड्यार केली. इंटेन्शन वॉज गूड, पण दुसऱ्या मनशाक दिसणाऱ्याक खंय तरी वायट दिसलें, तो पॉयंट वायट दिसलो. आतां क्लियरिटी येयली, पण आमी दिवपाक वचोंक मागीर म्हाका खबर आसलें म्हाजें इंटेन्शन बरोबर आसलें म्हणून. तर त्या टायमार भुरग्यांनी कशें समजून घेवप की हेल्दी फ्लटींग हो कॉन्सेप्ट कनेक्ट जाता खंय तरी कॉन्फिडन्सान. की थोड्यांना अशें फ्लटींग करीत वयता लोकांक ती आवडटा आनी आमी केन्ना चुकून फ्लटींग करता आनी आमकां म्हारग पडटा अशें जाता एकएकदां. सो त्या सिट्युएशनाक काय करप ते डील कशें करप. मेन म्हणजे फ्लर्टिंग हो कॉन्सेप्टूच म्हाका पसंत ना सांगचें म्हटल्यार, कळ्ळें न्ही. कारण न्ही भुरग्यांक कळना आपूण कितें उलयता आनी ताचो परिणाम कितें जातलो. तूं उलोवन वता, आयकणाऱ्या मनशाची मानसिकता कितें आसता हें कळना.
आणि सेल्फ कॉन्फिडन्स आणि फ्लटिंग ह्यो जमीन आसमानाचो हे आसा हेच्यामध्ये. हे कनेक्शन खंयच ना. मग तू बरो फ्लट जालो म्हणजे तुज्यान सेल्फ कॉन्फिडन्स आसा, दॅट इज रॉंग कॉन्सेप्ट. हे तुका जेणे कोणी गायड केले पळय त्या टायमार ताणें चुकीचें गायड केलें. कळ्ळें न्ही? सेल्फ कॉन्फिडन्स आसप म्हणजे फ्लटिंग करप न्ही. कळ्ळें? सेल्फ कॉन्फिडन्स आसप दुसऱ्याक जेन्ना तूं कॉम्प्लिमेंट करता ते तूं सेल्फ कॉन्फिडन्सान घेवं शकता. म्हणजे कशें? हांव तुका तेजें एग्जांपल दिता. एक आतां तुज्या मुखार समजा एक चली आसा, तें बरें उलयलें, स्टेजीर वचून ताणें बरें कितें सादर केलें, जाल्यार ताका जेन्ना तूं बरो कॉम्प्लिमेंट दिता की तुवें खरेंच खूब बरें सादरीकरण केलें, म्हाका आवडलें आनी म्हाका दिसता की म्हाकाय हें येवचें. दिस इज कॉल्ड सेल्फ कॉन्फिडन्स. म्हणजे हेका तूं कनेक्ट करूं शकता की तुवें कॉम्प्लिमेंट दिवप, कोणाची तरी तोखणाय करप. ओके, ते सेल्फ कॉन्फिडन्सान येता कारण तूं दुसऱ्या खंयच्या तरी मनशा फुड्यान आपलें मत उक्तायता. सेल्फ कॉन्फिडन्स इज बेसिकली तुजें मत मांडप कॉन्फिडंटली, विश्वासान तुजें मत मांडप. आणि तूं फ्लटिंग जें म्हणटा पळय तो वेगळोच भाग आसा. कळ्ळें? तुका एक फ्लट म्हणजे फ्लट एक्चुअली म्हाका कॉन्सेप्टूच मेन म्हणजे म्हाकाच पटना स्वता की ते न्ही खूब आमची सामाजीक जी लायफ आसा पळय, सोशल लायफ, ताका खूब बुरशी करून दवरला त्या कॉन्सेप्टान. आनी म्हाका तरी दिसता तुज्या पॉडकास्टा थ्रू जर हे पॉडकास्ट न्ही खूब यूथ पळयता आसतले तांकां हांव सांगपाक सोदता की फ्लटिंग ह्या गजाली कडेन वचूच नाकात. ते करनाकात. तुमी तुमच्यांनी इमेज पाड करून घेता. कॉम्प्लिमेंट कोणाक दिल्याचें हेल्दी कॉम्प्लिमेंट दिया न्ही तुमी. तूं बाबा आयज बरें दिसता, ओके फायन. तूं बाबा तुजें सादरीकरण बरें आसा, जावं तूं बरें उलयता, तुजे आवाज बरो आसा, हे बरें दिसता रे आयकपाक. पण ज्या वेन ते वता पळय मागीर फ्लटिंग म्हणत ते खूब बुरशें जाता. सो आय वूड सजेस्ट आनी तुज्या ह्या पॉडकास्टाच्या माध्यमांतल्यान हांव सगळ्या युवांक, सगळ्या तरणाट्यांक सांगपाक सोदता की फ्लटिंगाच्या बाबांनो भानगडीक पडनाकात. कळ्ळें न्ही? कॉम्प्लिमेंट करा. हेल्दी उरता, रिलेशन टिकता तुमचे फ्रेंड्सां मदीं आनी कशें. पण त्यानी खूब वायट वता जर तुमी ते फ्लटिंगाच्या माध्यमांतल्यान वता. आनी सेल्फ कॉन्फिडन्स आनी फ्लटिंगाचो काही एक संबंध ना. संबंधूच ना ताचो, तो जोडपूय ना. कॉम्प्लिमेंट वेगळें आसा आनी टोटली फ्लटिंग टोटली वेगळें आसता. फ्लटिंग इज यू कीप इंटेन्शन्स, सम इंटेन्शन्स बिहायंड. आनी तूं त्या मनशाक यू नो खंय तरी भुलोवपाक, खंय तरी भुल्लोवपाक हें करता. ते रॉंग आसा. तूं कॉम्प्लिमेंट दिवप इज अ हेल्दी थिंग. तुका खरेंच एका मनशातलें कितें आवडलें, म्हाका आयज खरेंच बरें दिसलें की तूं आयज म्हटलें की ना टिचर तेन्ना तुमी म्हाका मुखार हाडलें आनी आयज म्हाज्यान तो कॉन्फिडन्स आयलो. हो एक कॉम्प्लिमेंट आसा जो तुवें म्हाका दिलो आनी म्हाकाय बरें दिसलें की तूं आयज हांगा आयलो. हे बरें दिसता, हे हेल्दी आसा. पण जेन्ना तूं ताका ते फ्लटिंगाचें आंग दिता पळय तेन्ना खंय तरी तूं तुज्या स्वताच्या कॅरेक्टरारूय क्वेश्चन मार्क दवरता. आनी जेन्ना लोक मागीर तुका त्या नदरेन पळयता पळय तेन्ना तूं स्वताचो सेल्फ कॉन्फिडन्स लूज करता. फ्लटिंग शब्दच काडून काडूनच उडोवपाचो. जे करता न्ही ते तुमची एज आतां कशी आसा, तुमची एज जी आसा पळय ती कितें तरी नवें शिकपाची आसा, आपलें करियर घडोवपाची आसा. ह्या एजीर हे कॉन्सेप्ट न्ही. वन्स यू गेट सेटल्ड डायरेक्ट कितें ते परमनंट गजालीक वचप. फ्लटिंग बिटींग हे टेम्पररी. जेका काम धंदो ना पळय आनी जो सोशल मिडियाचेर पडिल्लो आसा आनी येता वता ताका सगळ्यो चलयो अवेलेबल कश्यो दिसता, आपल्या खातीर अवेलेबल आसा अशें दिसता न्ही, त्या मनशाची कर्तुबा. मग ताणें करप तें. कळ्ळें न्ही? आतां तूं पॉडकास्टान जर कोणाक दिसता ऑडियन्सान की आपूण बेकार आसा आनी आपली बाबा कॅरेक्टर तें आसा की येता वता ते चली आपल्या खातीरूच अशें दिसता जाल्यार ताणें फ्लटिंग करचें. आनी थोडे टिचर इंट्रोवर्ट आनी एक्स्ट्रोवर्ट आसता. बरोबर. आमच्या घराकडे सरावंडींग डायरेक्ट उलोवप सुद्दां म्हटल्यार हांव पयलींसून इंट्रोवर्ट आसलो त्या एरियेक आनी हांव खंय तरी मिडियार येवन खंय तरी एक्स्ट्रोवर्ट जालें. पण तांकां कितें दिसता की हांव आजुनूय एक्स्ट्रोवर्ट आसा म्हणून. पण त्या लोकांकडे पयलींसून इतल्या वर्सां जाली संवय आसा आजुनूय इंट्रोवर्ट भितर डेवलप जाता. पण आजून ताका उलोवपाक जायना, कॉन्फिडन्स येयना. खूब लोकांक जाता आसतलें. त्या टायमार कसो करप, त्या टायमार कॉन्फिडन्स कसो आपलो वाडप? इंट्रोवर्ट मनशांक सेल्फ कॉन्फिडन्स नासता अशें नासता. इंट्रोवर्ट मनशांकूय कॉन्फिडन्स आसता. पण ती लोक न्ही पळोवन उलयतात. कळ्ळें न्ही? ते आशी कुशीच्या सरावंडींग पळोवन उलयता. म्हणजे तूं कशें म्हटलें आतां यू आर नॉट कंप्लिटली एक्स्ट्रोवर्ट, यू आर नॉट कंप्लिटली इंट्रोवर्ट. म्हणजे हाचे अर्थ कितें की तूं वायज खेळटा. तूं त्याच लोकां फुड्यान तोंड उगडटा जे लोक तुका समजून घेतले अशें तुका दिसता. बिफोर 18 हांव मिडियार नासलो किंवा लोकां वांगडा उलयनासलो
आणि ज्यांना त्याने सुरुवात केली इंटरव्ह्यूच्या माध्यमातून म्हणा किंवा बाकीच्या व्हिडिओच्या माध्यमातून सुरुवात केली त्यांना खंयतरी तो कॉन्फिडन्स आला ना ऑटोमॅटिक हांव एक्स्ट्रोवर्ट जायत गेलो. हा ना तुझी केस डिफरंट आसा कारण तू ल्हान आसतनाचे उलोवंक ना मे बी तुका तो अप्रोच मेळूंक ना आणि आता येवन तू ते शिकलो आणि उलोवपाक लागलो दॅट इज डिफरंट केस. पण थोडे लोक न्ही आपल्या सोयीन इंट्रोवर्ट जाता आणि आपल्या सोयीन एक्स्ट्रोवर्ट जाता. हांव त्या लोकांबद्दल उलयतां. म्हणजे तांकां कळटा की आपूण खंयच्या ऑडियन्सा फुडें तोंड उगडप आणि अशे मनशान आसपाक जाय. तुम्ही सांगता 3 प्रश्न विचारपाक जाय हांगासर. हय बरोबर. किंवा ते लोक हे 3 प्रश्न विचारतात. बरोबर स्वताक विचारप. कारण कशें आसता जाणा तुजे कडेन कॉन्फिडन्स आसता पण त्या कॉन्फिडन्स एकदां तुका मारकूय ठरू शकता तो. कळ्ळें? म्हूण सदांच आपलो कॉन्फिडन्स जो आसा पळय सेल्फ कॉन्फिडन्स वाडोवप म्हणजे नेमकें कितें करप पयलीं तुजें हांगा भरलेलें आसपाक जाय. हांगा जो मेरेन भरूंक ना तो मेरेन तें हांगा कॉन्फिडंटली येवचें ना. हांगा पयलीं भरलेलें आसपाक जाय तेन्नाच तें तोंडार येतलें. वाडोवपा खातीर सेल्फ कॉन्फिडन्स सगळें फक्त 4 लोकां मदीं वचप हो एक आयाम जालो तेजो. पण एट द सेम टायम वाचन खूब गरजेचें आसा. जेन्ना तुमी वाचतले न्ही तेन्ना तुमकां ज्ञान येतलें आनी जर हांगा भरत वतलें कळ्ळें न्ही. तुजें आतां पळय सादी गजाल नवो मोबायल तूं घेता मोबायलार कितें दिश्टी पडटा तुका कितें दिसतलें तुका त्या मोबायलार कांयच दिसचें ना. जेन्ना तूं तेतूर डेटा घालतलो तेन्ना तुका ते स्क्रिनीर दिसतलें. म्हणजे तुजें तोंड म्हणजे तुजी स्क्रीन आनी तूं हांगा कितें भरता पळय तो डेटा पुस्तकांतल्यान तो डेटा हांगा वचपाक जाय अनुभवांतल्यान नॉट ओन्ली पुस्तक. आतां आमी तूं म्हणटलो कितें आमच्या आई बाबा खंय इतले केल्ले तेंच्यांनी खंय पुस्तकां वाचलीं खंय ग्रंथ वाचले पण संवसार चलोवना. अशिक्षीत लोकां कडेन तुका जें ज्ञान मेळटलें पळय तें तुका शिकलेल्या मनशा कडेन मेळचें ना. कित्याक सांग अशें कारण ते अनुभवांतल्यान शिकले. तांच्यांनी सेल्फ कॉन्फिडन्स जो डेव्हलप केलो पळय तो थ्रू एक्सपिरियन्स केलो अनुभवांतल्यान केलो. आतां साहित्य एक अशें माध्यम आसा लिटरेचर की तुका मरे सगळ्याच सगळे अनुभव तुका येतले ना. आतां तुजी एज कितें आसतली 24 24 वर्साच्या भुरग्याक कितें कितें म्हूण अनुभव येतले सगळेच मेळटले ना. पण साहित्य अशें माध्यम आसा की तूं ती जीण जगता जी जीण घडये तुज्या वाट्याक केन्ना येवकूच ना. मागीर तुका ते अनुभव मेळटा जे अनुभव तुका केन्ना सोंसचेच पडूंक ना पण त्या अनुभवांतल्यान तूं समृद्ध जाता. दलित साहित्या सारखे जे साहित्य आसा न्ही आमचे कडेन आमी केन्नाच तितले त्रास घेवना न्ही रे. स्वताचेच आवय बापूय गाळी घालता मारता बापूय पिवन घरान येता हे केन्ना आमी पळयलें ना. पण अशा परिस्थितीनूय भुरगीं जगली शिकली व्हड जाली हे अनुभव आमकां एक वेगळी प्रेरणा दिता. ताच्यातल्यान सेल्फ कॉन्फिडन्स डेव्हलप जाता की जर तो भुरगो करूं शकता इतल्या वायट परिस्थितीन जाल्यार म्हाका खूब मेळ्ळा हांव कित्याक करूं शकना. म्हणून साहित्य वाचन हे खूब गरजेचें जर तूं सेल्फ कॉन्फिडन्स म्हणटा जाल्यार. कळ्ळें न्ही. लँग्वेज करायला जाता कित्याक आमच्या लोकांना अशें खातीर की तुका इंग्लीश भरपूर कळटा जाल्यार तुका कॉन्फिडन्स वाडटलो की सेल्फ कॉन्फिडन्स वाडटलो. पण तेका लागून खंय तरी आमी इंग्लीश इम्प्रूव करपाक ट्राय केलो पण जाली ना. मागीर जे कितें आसा तें म्हणटा कोंकणी बरी कळटा कोंकणी उलोवपाक सुरवात करुया. पण हांवें अशें म्हणटा की मागीर आतां खंय तरी आमी इंग्लीश उलोवपाक लागलो ऑटोमॅटीक डेव्हलप जायत गेली. कोंकणीन सुरवात केली आतां खंय तरी मराठी इंग्लीश खंय तरी ऑटोमॅटीक डेव्हलप जायत गेली. इम्पॉर्टन्स तेन्ना ती आमी शिकत गेली. एक वेगळो भाग पण एक्चुअली लँग्वेज सगळें कळप किंवा इंग्लिशीक प्राधान्य दिवप इम्पॉर्टंट आसा. हांव एक आतां लँग्वेज टिचर म्हणून हांव तुका सांगता एक लँग्वेज टिचरीच्या पर्स्पेक्टिवान तुका भाशा येवप म्हणजे तूं ज्ञानी आसप न्हय. कळ्ळें. कळटा तुका फरक कळ्ळो न्ही. तुका ज्ञान आसा तुका भाशेची गरज आसा. ज्ञान तुजे कडेन जें आसा पळय तें तुका दुसऱ्याक दिवपाक तुका भाशेची गरज आसा. म्हणजे भाशा हे माध्यम भाशा हे मिडियम तुका ज्ञान घेवपाक जावं तुका ज्ञान दिवपाक. तुका इंग्लीश येता म्हणजे तूं हुशार जायना. कळ्ळें. आनी तुका इंग्लीश येना म्हणजे तूं गड्डो जायना. तुका येवपाक जाय कितें तर तुका जें मनाक ज्या टायमार दिसता तें तुजें मत तुका मांडपाक कळपाक जाय तेन्ना तुका आत्मविश्वास आसा हे सिद्ध जाता. तुका इंग्लीश येना आतां इंग्लीश कोणाक हांव खरें सांगू तुका हांव खरें सांगता म्हाका एक व्हडली इंग्लीश येना ना खरें जें आसा तें आसा. म्हाका व्हडली इंग्लीश येना म्हाका पोटापुरती इंग्लीश येता. पोटापुरती इंग्लीश येता म्हणजे हांव जर फाल्यां खंय भायल्या देशान गेलें न्ही जाल्यार पोटापुरतें हांव सर्वायव करूं शकता तें इंग्लीश उलोवन. पण तूं जर म्हाज्या कडल्यान तें शेक्सपियर हे ते
एक्सपेक्ट करशीत न्ही म्हाजे कडेन येवचें ना. हांव मराठी उलयन, हांव हिंदी उलयन, हांव कोंकणी उलयन, कळ्ळें. बट ते म्हाका खंयच्याच एंगलान म्हाका ज्ञान कमी आसा अशें सांगना न्ही. कळटा न्ही तुका, भाशा एक माध्यम आसा. भाशा खूब भुरग्यां मदीं पळयला की भुरगीं न्ही एकट्यान कोणी इंग्लिशीन उलोवपाक स्टार्ट केलें, इंट्रोडक्शन तुका सांगता खूब फावट जाता. आमच्या वर्गांत क्लासीनूय जाता. जेन्ना आमी इंट्रोडक्शन दी म्हणटा आनी एकट्यान इंग्लिशीन दिलें काय फुडलो भुरगो न्ही मनान चिंत्ता, हा ओके ताणें कितें म्हटलें, माय नेम इज हे, आय लिव हियर. मागीर तो भुरगो तें पाठ करपाक लागता मनान, म्हाकाय फुडें वचून हें सांगतलें. कित्याक? इंग्लिशीचो अट्टहास कित्याक? तूं कोंकणीन तुजो परिचय दी मरे, तूं मराठीन दी. एक्झॅक्टली, थंय तुजो कॉन्फिडन्स लॅक आसा अशें तुका दिसता न्ही. जेन्ना तुका हो प्रश्न येता की हांव उलयता तेजेर लोक हांसतले, म्हणजे खंय तरी एक तर तुका कॉन्फिडन्स कमी आसा किंवा तुवें जो विचार केला त्या विचाराचेर तूं म्हणजे हें ना, कितें म्हणूया ताका, घट उबो ना अशें दिसता. तुजे विचार खंय तरी परिपक्व ना अशें दिसता, कळ्ळें न्ही. कॉन्फिडन्स आसप म्हणजे तूं तुजें मत जें आसा तें प्रखरपणान लोकां फुड्यान दवरप, हाका कॉन्फिडन्स म्हणटात न्ही. ते खंयच्याय भाशेन कित्याक जायना. इंग्लिशीचो अट्टहास जो आसा पळय तो खंय तरी आमची शिक्षण पद्दती ताका जबाबदार आसा, आनी हे जे ग्लोबलायझेशन आनी मॉडर्नायझेशन चल्लां पळय तें ताका जबाबदार आसा. खूबदां भुरग्यांक मदीं सुद्दां पळयलां ना, इंग्लिशीन स्कोप आसा, मराठीन ना, कोंकणीन ना. कित्याक ना? तुम्ही घडये ओके मराठी टीचर खूब आसा, कोंकणी टीचर खूब आसा, पण तुम्ही मास मिडियार काय करू शकना? तुम्ही सोशल प्लॅटफॉर्मार काय करू शकना मराठी आनी कोंकणीन? कितलेशेच इन्फ्लुएन्सर्स आसा मरे मराठीचे. आता मराठी बिग बॉस चालू जाला, सगळे इन्फ्लुएन्सर्स भरला थंय. कोणी चिंतलेलें की ते केन्ना तरी टीव्हीर पावतले? तांच्यांनी स्क्रॅचांतल्यान चालू केलें. आता जर ते बिग बॉस जर तुवें पळयला, हांव बिग बॉस बी काय पळयना, पण जे क्लिप्स येता ताच्या वयल्यान दिसता की एक कोल्हापूरचो मनीस भितर गेला. ताची भाशा आयकतलो तूं? प्रॉपर कोल्हापुरी उलयता तो, पानी बिनी म्हणटा. हा, ते कितें अशुद्ध म्हणप आमी? ताजे कर्तृत्व भाशे खातीर खंय अडलें? मनशा मदीं जर आत्मविश्वास आसत, सेल्फ कॉन्फिडन्स आसत न्ही, जाल्यार ताका भाशा कितें खंयचोच फॅक्टर आडवो येवचो ना. भाशा ही जस्ट मिडियम आसा, माध्यम आसा. ती तूं जो मेरेन तुजे हांगा भरिल्लें ना, तुजे कडेन जर डेटा ना न्ही जाल्यार फायदो ना. आनी कॉन्फिडन्स वाडोवपा खातीर हांव तुका मानतलो फ्रेंड्स हो इम्पॉर्टंट रोल प्ले करता. सो हेजेर उलोवच्या पयलीं म्हाका तुमचे फ्रेंड्स कशे आसले किंवा तुमच्या फ्रेंड्सांनी तुमचो कॉन्फिडन्स कसो वाडयलो हें जाणपाक आवडटलें. हांव खरें सांगू तुका, म्हजे न्ही आयज मेरेन फ्रेंड म्हणपा सारकी न्ही तिगूच जाणां आसा म्हज्या आयुश्यांत. तांकां हांव फ्रेंड म्हणटा, खऱ्यांनीच फ्रेंड म्हणटा तांकां. बाकी म्हजी वळखीची मनशां म्हणटा, आनी तांचें हांव तुका नांवूय सांगू शकता. एक म्हणजे म्हाका कॉलेजीन मेळिल्ले ते म्हजे फ्रेंड तनुजा, दुसरें साक्षी कनोत्रा जे म्हाज्या वांगडा युनिवर्सिटीन आशिल्ले, आनी तिसरें म्हणटा ते युगा घोडगे. तिगूच जाणांक हांव फ्रेंड मानता, कळ्ळें न्ही. तुजो सर्कल जितलो बारीक आसतलो पळय तितलो तूं चड ग्रो करतलो. दॅट्स वॉट आय बिलीव. पण एक्चुअली टिचर आमी प्लॅटफॉर्मार पळयला किंवा ज्या वेरेन पळयता सर्कल व्हडलो तितलो तूं ग्रो जाता. सर्कल व्हडलो, सर्कल हे तूं कित्याक म्हणटा न्ही ताजेर ते डिपेंड आसता शाण्या, कळ्ळें न्ही. कारण तूं फ्रेंड कोणाक करप हें तुवें चिंतून करप आसता. जो मनीस तुज्या खंय तरी तुजें जेन्ना ग्रोथ जाता तेन्ना तुका फाटल्यान उबो रावता, तूं रॉंग आसता तेन्ना तूं रॉंग आसा म्हणून तुका सांगता, तो तुजो फ्रेंड आसता, कळ्ळें न्ही. असो मनीस आतां तुजी खंय तरी झगडी जाली आनी चल चल यो हॉकी घे, हें घे, मारया फोडया, हेका लोक फ्रेंड समजपाक लागता. हो फ्रेंड नासता, हो तुका रॉंग गजालीक मोटिवेट करता, कळ्ळें न्ही. पियर प्रेशर म्हणटा पळय आमी, तें हांगच्यान डेव्हलप जाता. हो तुका रॉंग गजालीक मोटिवेट करता. तुजो फ्रेंड कोण, जो थंय येता आनी तुका सांगता बाबा कितें सिच्युएशन आसा, पळय तुजें ह्या गजालीन तुजें चुकलां, तूं ताका सॉरी म्हण, हो खरो फ्रेंड. अशे कितले फ्रेंड तुज्या सर्कलान आसा आतां तूं विचार कर आनी म्हाका सांग. खूपच कमी आसा. अशे फ्रेंड आसपा जाय जे तुका चुकीच्या जाग्यार तूं चूक आसा हें सांगपी फ्रेंड आसपाक जाय. घडये एका सिच्युएशनान ते तुका लोकां वांगडा तुका प्रोटेक्ट करतले, पण फाटल्यान तेंच्यांनी सांगपाक जाय की तूं चुकलां, तुवें अशें करपा जायनासलें. ते तुजे खरे फ्रेंड्स आसता. आतां तूं जो सांगता पळय की सर्कल हें तें,
वो न्ही जेन्ना तुझे सर्कल हेल्दी आसतले तेन्ना तांच्या प्रेशरान तूं ग्रो जाता. जेन्ना तुझे सर्कलूच हेल्दी ना, व्हडले आसा पण ते हेल्दी ना, तूं फुडें वता तें पळोवन म्हाका त्रास जाता. तेन्ना त्या सर्कलाचो कितें फायदो? थंय मागीर तुजेर नेगेटीव इम्पॅक्ट जाता. आतां जी म्हजी फ्रेंड्स आसा, हांवें तुका जी फ्रेंड्स म्हणून सांगली, ती आतां बाकीची जी पळयता ती म्हजेर रागारूय जातली रे, की हे आमकां फ्रेंड मानिना अशें बी म्हणून. पण ही जी म्हजी 3 जाणां आसा न्ही, हांच्यांनी म्हाका रॉंग गजालीक केन्ना सपोर्ट करूं ना. कारण क्योंकि सास भी कभी बहू थी. हांवूय थंयच्यानूच वयर आयला. हांवें खुबश्यो मिस्टेक्स केला आसतल्यो लायफान. पण म्हज्या फ्रेंड्सांनी म्हाका केन्ना रॉंग गजालीक सपोर्ट करूं ना. म्हाका तेंच्यांनी वेळ प्रसंगार सावरला. पूण म्हाका त्या फेसांतल्यान हांव भायर आयल्या उपरांत म्हाका तेंच्यांनी जाणीव करून दिला की हे तुजे मिस्टेक आशिल्ले. आनी ह्या प्रेशरांतल्यान हांव वयर सरलां. कळ्ळें न्ही? जे पियर लर्निंग आमी म्हणटा की फ्रेंड्सां मदीं बसून शिकप, तें कितें शिकप? तें अशें शिकप, अनुभव. सिलेबस वेगळी गजाल. पण आतां तुका सांगता, म्हजें सुद्दां इवन आमी चड उलयना फोनांचेर. आमी आउटिंग्स करना. आमी खरें सांगता, आमी मेळूना आतां. इतकी 2 वर्सां जालीं आमी एकामेकाक पळयल्यार. आमी चड फोनार उलयना. पण आमकां खबर आसता की खंयचोय मोमेंट आयलो न्ही, ते मनीस म्हज्या खातीर उबे आसतले. कळ्ळें न्ही? हें आमकां खबर आसता. तो कॉन्फिडन्स जेन्ना तुका दुसऱ्या मदीं बिल्ड जाता पळय, तेन्ना तुवें ताका फ्रेंड म्हणप. तुका खबर आसता आयज हांव ग्रो जाल्यार तें जळचें ना. शी विल बी इक्वली हॅपी. हे तुका जेन्ना तुका स्वताक हें दिसता पळय मनान, तेन्ना तो मनीस तुजो फ्रेंड आसता. सर्कल व्हडलें आसप म्हणजे तो तुजेर बरो इन्फ्लुयन्स करता अशें ना. आतां हांव तुका सांगता, जेन्ना हांव युनिवर्सिटीन आशिल्लें, हांव इव्हेंटांक वतालें. व्हडल्या व्हडल्या इव्हेंटांक वतालें, जिखतालें. खूब लोक म्हज्या वांगडा आसताले. खरें सांगता, तुवें जर कोणाकूय विचार म्हज्या बॅचींतल्या, खूब लोक म्हज्या वांगडा आसताले. म्हणजे फाटल्यान फुडल्यान सुद्दां कितें जाय, मेकअप करूं, हें करूं, तें करूं, सगळें आसतालें. आयज कोण आसा? ते व्हडले सर्कल खंय शेणले? हांवें तांकां येवं नाका म्हटली. व्हडले सर्कल म्हजे आशिल्ले, शेणले खंय? आयज ही 3 मनशां म्हज्या वांगडा रावलीं. म्हाका कळपाक जाय की कोणाक इम्पॉर्टन्स दिवप आनी कसो फ्रेंड सोडप. फ्रेंड आपूण कोणाक फ्रेंड म्हणप हें आपल्याक कळपाक जाय. आयज फ्रेंडशीप डे. एक्झॅक्टली. आयज फ्रेंडशीप डे. Yes. आनी आयजच्या दिसा हो प्रश्न तूं म्हाका विचारता, सो हांव सगळ्यांक सांगपाक सोदता की फ्रेंडशीप डेच्या निमतान तरी ही एडवायस तुमी घेया की फ्रेंड कोणाक करप. मेळटा आशीक कुशीक हाय हॅलो म्हणटा, चॅट करता, रील्स धाडटा, तो तुजो फ्रेंड नासता. ताजो बॉन्ड तुजे कडेन, ताचो तुज्या कडेन अप्रोच कितें आसा. अतुल परचुरे नांवाचे मराठींतले बऱ्यापैकी कलाकार, तुमी पळयला आसतले तांकां, कारण तुमकां घडये तांचें नांव खबर नासतलें, पण तुमी तांकां काम करतना पळयला आसतलें. तांच्यांनी न्ही एका हेचेर अशेंच एक तांचें इंटरव्यू सेशन आशिल्लें, तेन्ना तांच्यांनी म्हटलेलें की मी समोरच्याला मित्र मानतो, पण तो मला मित्र मानतो का नाही हे मला वेळीच कळणं गरजेचं असतं. कळ्ळें न्ही? म्हणजे आमी एक एकदां, आतां तो म्हजो बेस्ट फ्रेंड आहा, ते म्हाजे बेस्ट फ्रेंड आहा, ताच्या खातीर सगळें करता. पण त्या मनशा कडेन तूं बेस्ट फ्रेंड तें मानीच ना तुका. तें तुका कितें म्हणटा, जेन्ना आपल्याक टायम मेळटा तेन्ना तें तुज्या वांगडा फिरता. तूं ताच्या खातीर सदांच टायम काडटा, पण ते टायम मेळटा तेन्ना तुज्या वांगडा भोंवता. हो डिफरन्स मनशाक कळपाक जाय, कितें आसा तो. हे हेल्दी फ्रेंडशीप न्ही. सो फ्रेंड कोणाक करप हे वेळीच कळपाक जाय. तो मनीस आपल्याक कितें समजता, ताच्या जिणेंत म्हजें स्थान कितें, आनी म्हज्या जिणेंत हांवें ताका खंय बसयला, हें कळना न्ही जाल्यार तुमचो फुडें लायफ न्ही खूब खडतर जाता.